नमस्कार बंधुगण आशा करुँ आपने निश्चय समस्ते भल थे। आज आम सीडीपी पेडागोजी पार्ट को आलोचना करने जाऊे। प्रथम क्वेश्चन अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरण में घटुवा परिवर्तन ही शिक्षण यह काहांकर मत थिला। ऑप्शन नंबर ए रे गेटस, ऑप्शन नंबर बी रे स्किनर, ऑप्शन सी रे थंडाइन ना ऑप्शन डी रे हलक। ताल सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए गेटस। 42 नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित मध्य केउं स्थायी परिवर्तन को शिक्षण कहुए। ऑप्शन नंबर ए रे मनोभाव, ऑप्शन बी रे मनोवृत्ति, ऑप्शन सी रे कृति ना ऑप्शन डी रे उपरोक्त समस्त। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। परवर्ती नंबर क्वेश्चन होची समस्या समाधान पाई चिंतन शक्ति एक निर्दिष्ट दिगरे परिचालित हेले सही चिंतन को कौन कहुए। ऑप्शन नंबर ए रे केंद्राभिमुखी चिंतन, ऑप्शन बी रे विक्षिप्त चिंतन, ऑप्शन सी रे सरल चिंतन ना ऑप्शन डी रे जटिल चिंतन। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए केंद्राभिमुखी चिंतन। परवर्ती क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्य केउंटी पेशीय दक्षता और कर्मकुशलता शिक्षण सहित जड़ित नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे सितार बजाई शिखिबा, ऑप्शन बी रे साइकेल चलाई शिखिबा, ऑप्शन सी रे बिंदु जोड़िबा ना ऑप्शन डी रे टाइप करी शिखिबा। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी बिंदु जोड़िबा। परवर्ती नंबर क्वेश्चन होची निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता चिन्हट करी प्रतिकारमूलक व्यवस्था निम्नलिखित केउं मूल्यांकन द्वारा करा जाए। ऑप्शन नंबर ए रे निदानात्मक, ऑप्शन बी रे गठनमूलक, ऑप्शन सी रे समाप्ति सूचक ना ऑप्शन डी रे सामग्रिक। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए निदानात्मक। परवर्ती क्वेश्चन होची जेउ प्रक्रिया द्वारा शिशु अधिक तथ्य ग्रहण करे बा ज्ञान आहरण करे ताहाकु कौन कहंती। ऑप्शन नंबर ए रे अधिगमन, ऑप्शन बी रे अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी रे शिक्षण ना ऑप्शन डी रे मूल्यांकन। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी शिक्षण। परवर्ती क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्य केउंटी शिक्षणर अंतर्भुक्त नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे बही पढ़ापढ़ी करिबा, ऑप्शन बी रे लेखालेखी करिबा, ऑप्शन सी रे छिंकिबा ना ऑप्शन डी रे गाणितिक पद्धति जानिबा। ताल सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी छिंकिबा। परवर्ती क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्य केउंटी एक आचरणगत परिवर्तन होइथिले मध्य शिक्षण नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे निशा बा औषध सेवन, ऑप्शन बी रे गुरुजन मानकु सम्मान प्रदर्शन, ऑप्शन सी रे समाजर कल्याण निमंते कार्य ना ऑप्शन डी रे समस्या समाधान करिबा। ताल सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए निशा बा औषध सेवन। परवर्ती क्वेश्चन होची शिक्षणर मुख्य उद्देश्य कौन। ऑप्शन नंबर ए रे मूल्यांकन करिबा, ऑप्शन बी रे निदान करिबा, ऑप्शन सी रे उपचार करिबा ना ऑप्शन डी रे उभय ए बी और सी। ताल सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी समस्त ए बी सी। परवर्ती क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्य केउंटी शिक्षणर स्वरूप अंतर्भुक्त नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे यह एक आचरणगत परिवर्तन, ऑप्शन बी रे यह एक उद्देश्यपूर्ण कार्य, ऑप्शन सी रे यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया ना ऑप्शन डी रे यह हेउची एक विकास। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया। परवर्ती क्वेश्चन होची केउ मनोवैज्ञानिक मतरे शिक्षण हेउची प्रगतिशील पुनर्वर्ण युक्त व्यवहार ग्रहण करिबा प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए रे स्किनर, ऑप्शन बी रे कैवलिन, ऑप्शन सी रे किम्बल ना ऑप्शन डी रे क्लार्क। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए स्किनर। परवर्ती क्वेश्चन होची काहा द्वारा शिक्षार्थीर आचरण रे परिवर्तन होइथाए। ऑप्शन नंबर ए रे शिक्षण, ऑप्शन बी रे परिवेश, ऑप्शन सी रे पाठ्यक्रम ना ऑप्शन डी रे निर्देश। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए शिक्षण। परवर्ती क्वेश्चन होची जेउ प्रक्रिया रे शिक्षार्थी ज्ञान आहरण करे ताको कौन कहुए। ऑप्शन नंबर ए रे शिक्षण, ऑप्शन बी रे अभिज्ञता, ऑप्शन सी रे उपयोजना ना ऑप्शन डी रे प्रतिपुष्टि। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए शिक्षण। परवर्ती क्वेश्चन होची निम्नलिखित केउंटी को शिक्षण कहुए। ऑप्शन नंबर ए रे बही पढ़ापढ़ी करिबा, ऑप्शन बी रे लेखालेखी करिबा, ऑप्शन सी रे संख्या चिन्हट करिबा ना ऑप्शन डी रे उपरोक्त समस्त। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। परवर्ती क्वेश्चन होची निम्नलिखित केउंटी शिक्षण पदवाच्य नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे अर्जित ज्ञान को वास्तव जीवन में प्रयोग न करिबा, ऑप्शन नंबर बी रे कौशल शिक्षा करी आचरण और कार्यधारा रे परिवर्तन न करिबा ना ऑप्शन सी रे गाणितिक पद्धति जानिबा ना ऑप्शन डी रे उभय ए और बी। ताल सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी उभय ए और बी। परवर्ती क्वेश्चन होची शिक्षा को एक निरविच्छिन्न प्रक्रिया कहुए कारण ऑप्शन नंबर ए रे यह सबु बेले चले, ऑप्शन बी रे यह जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत चली रहे, ऑप्शन सी रे
ଶିଖିବାର କୌଣସି ପରିସୀମା ନଥାଏ। ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉଭୟ କ ଓ ଖ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉଭୟ କ ଓ ଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଅପସନ୍ ବିରେ ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର, ଅପସନ୍ ସିରେ ସମ୍ମିଳିତ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର କେତୋଟି ସୋପାନ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ 2ଟି, ଅପସନ୍ ବିରେ 3ଟି, ଅପସନ୍ ସିରେ 4ଟି, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 5ଟି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 5ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ କେଉଁ ସୋପାନର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ପ୍ରଥମ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅପସନ୍ ସିରେ ତୃତୀୟ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଚତୁର୍ଥ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ତୃତୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ୟା ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ଏହି ସୋପାନର ନାମକରଣ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଅପସନ୍ ବିରେ ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସମସ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ସୋପାନରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଅପସନ୍ ବିରେ ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବର୍ଣ୍ଣନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ସୋପାନ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ସମସ୍ୟା ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅମୃତ ଧାରଣାକୁ ଏକାଠି କରି ଶିଖନ୍ତି, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତ ଧାରଣାକୁ ଏକାଠି କରି ଶିଖନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ସୋପାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣାକୁ ପରସ୍ପର ବିନିଯୋଗ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ଅପସନ୍ ବିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ସିରେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଶିଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସହପାଠୀ ହେବା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ।